لكم من النساء مثنى وثلاث نافل مثلا في آيات نافل مثلا آيات زعان زي من جوجها طلاق فرمي في آيات هنكحوا كدانغا ما شيني كحزة جمع يتسوى باشا منه هنكحوا ما شيني كحزة ما طاب لكم سحما يذكر كترا ما ترى نفسه بأدب نفسه بتربية نفسه جاهل نفسه سحما يذكر نفسه ما طاب لكم من النساء بيانية مسلم كونين سحما يذكر نفسه كذا ما يفنكروا يفعلوا مثنى مسلم يزيو وثلاثة سامجوا عشان ورباع سام يهود زوم زوم آيات يعني تيجي حلقة تنظر كنا تلاقي نوبا تو يعني مسلم كل حوصلوي إسلامي قرآني چیز مسلم جیا پیجازن यहाँ चंगोई पापा शुरू होतो ना क्या सेवा दरेती संदल इरी एक ने खत्म वो किले दिने कम हौसले जैसे जिंदगी दिने कम हौसले मुझोंगरो पोगवाले ने ये मुस्लिम पे क्या मुझे न सोमी करते हो तुम तैयार है मुस्लिम लोग अल्लाह यखना खैर मत मुस्लिम मत जा यार क्या मुझे दिया थोपिन تبرزنا مسألة كذا مسألة خاصة زور عبارة زور مسلم كقول تشدد بسير ماركوسونا مونكوسونا ديا وفي جورين زوم زندگی بیالا نام کول بلا چوسین پرپل بیا زندگی بیالا جورین علی مسجدین که بلا زهرا چام جوس چوسین پچو شمد زرا چوس بسوم بلا एको देखो जोड़िंग ये आया पे तसल्लुस समंदर मिस नियमबोदुले मरज البحرين بحر मिस जमसोनी चो बहर समंदर ले مرج البحرين يلتقيان فندوله اما كونتي تشيبه طغيان غامه ادر يافو يو نيامه بينهما برزخ كما قالوا جزيرة تشكيو تو بشولي آيات مش آيات شمسنا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ده دريا مسكين أرسل يخلون سفيهم منا لولونا مرجان نسبيوه دريا چكو زهرا دريا چكو علي برزخ و پیغمبر بيومي جواهر کو حسن حسين